समस्त को मोर प्रणाम। जय जगन्नाथ। मु स्वागत करुच्ची आपको आज ही क्लास को। आज आम आलोचना करवा किशोर चंद्रानंद चंपूर घ गीत युक्त 3 तृतीय सेमिस्टार कोर पेपर 7 यूनिट 4 किशोर चंद्रानंद चंपूर घ गीत। तेबे आमको प्रथमे जानी रखा पड़ो जे चंपू कहले कौन बुझंती, चंपूर विकास धारा क्यों भाव में होता एवं कवि सूर्य बलदेव रथों संपर्क में जानिबा। तापर जानिबा कि ओडिया साहित्य रे किशोर चंद्रानंद चंपूर भूमिका कौन बा ताको काहेकि श्रेष्ठ बोली कहागला। तापर पढ़िबा किशोर चंद्रानंद चंपूर घ गीत। तेबे चलंतु प्रथमे आलोचना को आनिबा कि चंपू साहित्य कहले कौन बुझंती। संस्कृत रे गद्य पद्यात्मक रचना अर्थात गद्य पद्य मिश्रित शैली को बा शैलीर रचना को चंपू बोली कहुए। एथिरे पद्यर कोमलता और सांगीतिकता सहित गद्यर गुरु गंभीरता थाए। चंपूरे गद्य और पद्य समावेशर अनुपात केते हेबो से विषय को आलंकारिक निर्देश नहीं। अर्थात चंपू साहित्य जदि गोटे वृत्त हुए तेबे लेखक बा कविटीए जितेबाला चंपू साहित्य रचना करे ताहा अधा अधा करिपारे किंबा एक तृतीयांश करिपारे एक चतुर्थांश करिपारे जहा करिपारे। अर्थात चंपू साहित्य रे केते भाग पद्य लेखा जीवो केते भाग गद्य लेखा जीवो ताहार कौनसी निर्दिष्ट धराबंधा नियम नाही। कवि चाहिए 2 भाग पद्य 2 भाग गद्य लिखिपारिबो, 1 भाग पद्य 3 भाग गद्य लिखिपारिबो किंबा 3 भाग पद्य 1 भाग गद्य लिखिपारिबो। चंपू गठनीति संपर्क में निर्दिष्ट नियम अनुपस्थित रे संस्कृत चंपूकारगण सेमानंक चंपूरे गद्य और पद्यर प्रयोग इच्छानुसार करिसेंती। मु जोटा आपण मानके बे कहिली सेमाने साधारणतः पद्य भाग रे मूल भाव बा कथावस्तुर अवतारणा करिथिला बेले गद्य भाव रे वर्णना बा विवरणी प्रदान करिथांती। प्राचीन संस्कृत साहित्य रे अनेक चंपू रचित होइथिला। उत्तर भारत अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक संख्यक चंपू रचित होइथिबार जणा जाए। संस्कृत चंपूर किछि विशेष लक्षण रही जेपरी यार आकार जहाँ हेउना कहीं यह विभिन्न उच्छ्वास बा अध्याय विभक्त होता है। अर्थात केतेगुड़िए विभाग बा केतेगुड़िए भागरे विभक्त करा जाइथाए। यार विषय वस्तु साधारणतः पौराणिक, विषय वस्तु मुख्यतः पौराणिक बा पुराण आधारित घटना को केंद्र करिकी यह गठन करा जाइथाए। स्थल विशेष रे यार व्यतिक्रम रे ऐतिहासिक बा किंवदंतीमूलक विषय वस्तु आधार रे चंपू रचित होइथिबा मध्य देखिबाकू मिले। बहुत कम जोटा कि ऐतिहासिक बा किंवदंतीमूलक रचना को बा किंवदंतीमूलक घटना को केंद्र करिकी रचना करा जाइछि। मुख्यतः पौराणिक विषय वस्तु को उपजीव्य करी चंपू साहित्य रचना करा जाए। यह साधारणतः श्रृंगार रसात्मक बा वीर रसात्मक स्थल विशेष रे शांत रसर उद्बोधन पाई मध्य चेष्टा करा जाइथाए। चंपू एक खंडकाव्य होइथिबारु चंपूर अन्यान्य लक्षण सबु खंडकाव्यर लक्षण अनुसारी अर्थात घटना चयन चरित चित्रण दृश्य रूपादि वर्णना खंडकाव्यर सेई विभाव भली होइथाए। आमर आलोचनार विषय होची किशोर चंद्रानंद चंपू। तो चंपू संपर्क में मु जो सूचना देली निश्चित भाव में आपण मनरे गोटे धारणा आसी जाइथिबो कि चंपू कहले कौन बुझंती। गोटे वाक्य कहबाकू गले गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू साहित्य बोली आमे कही थांती। एबे चलंतु जानिबा कवि सूर्य बलदेव रथों संपर्क में। कवि सूर्य बलदेव रथों जन्म संबंध में समालोचक मान भितर बहुमत देखा मिले। कवि सूर्य बलदेव रथों ग्रंथावली रे कवि सूर्य जन्म अष्टादश शताब्दीर शेष 2 दशक को धरा जाइछि। पंडित कुलमणि दास कौन कहते कवि सूर्य जन्म 1799 मसीहा और मृत्यु को 1845 मसीहा बोली ग्रहण करिसेंती। मात्र सच्चिदानंद मिश्र कौन ग्रहण करिसेंती कवि सूर्य जन्म को 1779 मसीहा और मृत्यु को 1840 मसीहा। किंतु कवि सूर्य बलदेव रथों नाती 1828 मृत्युवरण कले। लोकनाथ मतरे बलदेव रथ 1711 शताब्दी अर्थात 1799 मसीह जन्म ग्रहण करथिले बोली ग्रहण करा जाए। एही बोली भाव में जन्म को लेकिन बहुत मतांतर बा बहुत मत सृष्टि हुए। एपर्यंत मध्य स्थिरीकृत नुह जे कि कवि सूर्य बलदेव रथ केबे जन्म ग्रहण करथिले।
गोटे वाक्य कहवाकू गले कविसूर्य ऋतुजुगर गोधूली बेलार शेष कालीमा अर्थात गोटे पटे ऋतुजुगर परंपरा निष्प्रप होइथिबा बेले अन्य पटे नवीनतार प्रतिध्वनि शुणा जाउथिला। एही संधिक्षण में कविसूर्य बलदेव रथ जन्मग्रहण करथिले। कविसूर्य बलदेव रथक पूर्वपुरुष माने बाणपुर ठारू उठी जाई गंजाम अंचल में ब्राह्मण कर्म करी निजर जीविका अर्जन करुथिले। गंजाम रे अवस्थान समय पंडित उज्ज्वल रथक औरसरू कविसूर्य बलदेव रथंकर जन्म हुए। कविसूर्य बलदेव रथंकर पिता थिले उज्ज्वल रथ, से जड़े पंडित थिले। कविसूर्यंकर माँ का नाम कौन सी जगार मिली नाही एवं तांकर पत्नी थिले रत्नमणि देवी। रत्नमणि देवी गर्भरू 3टी पुत्र संतान जन्मग्रहण करथिले, विश्वनाथ, लोकनाथ, गणेश्वर। अर्थात कविसूर्य बलदेव रथंकर 3टी पुत्र संतान थिले। जड़े होउछन्ति विश्वनाथ, आउ जड़े होउछन्ति किए लोकनाथ, आउ जड़े होउछन्ति गणेश्वर। पिता उज्ज्वल रथ बहु शास्त्रदर्शी पंडित थिबारु कविसूर्यंक उपरे पिलादिनरु तार प्रभाव देखा जाए। जदि परिवार शिक्षित होता है आमे जेते साहित्यिक देखिबा तांको पूर्व पीढ़ी बा तांको पूर्व वंशानुक्रम रे केही ना केही जने कवि बा साहित्यिक थिबे किंबा उच्चज वंशर थिबे, जहा द्वारा कि सेमानकर शिक्षा सेतिक सुदृढ़ होइथिबो एवं सेमाने साहित्य रचना दिगरे निजको नियोजित करिथिबे। ठीक सेही भली भाबरे कविसूर्य बलदेव रथक पिता उज्ज्वल रथ से जने शास्त्रदर्शी थिले बा पंडित थिले, तेणु कविसूर्य मध्य सेतिकी पंडित बोली सूचना मिली थाए। से अनेक काव्य चौतीसा चौपदी भक्ति गीतिका रचना करिसेंती, जोड़ाक मुझे कही रखुची आपण जदि लिखिबाकू चाहती लिखिपारती। हास्य कोलल से लिखिले 1872 मसीह, चंद्रकला लिखिले 1898 मसीह, किशोर चंद्रानंद चंपू लिखिछंती। चौपदी रत्नाकर बा रत्नाकर चौतीसा लिखिछंती। चौपदी चंद्रोदय बा प्रमोदय चौतीसा, कामदुहा चौतीसा, बिरही चौतीसा, मंजुला चौतीसा, मोहन चौतीसा, सखी चौतीसा। व्यंग कविता कौन कौन लिखिछंती ना ढुंपा, मनसा गीत, हास्य कविता जगते केवल, काहाकू अड़िबा। भक्ति गीतिका गुड़िया कौन कौन लिखिछंती सर्प जणाण लिखिछंती, जगन्नाथ जणाण, महाबाहु जणाण। स्तव बा स्तुति रचना कौन कौन करिछंती ना कवि रवि गीत गंगाय, मालश्री, ढुंपा, छोट ढुंफा, जाईफुल ढुंफा, नियाली आभा ढुंफा, प्रेम भावापन्न, मनसा, फल मनसा, फूल मनसा, अलंकार मनसा, चौपदी अन्यान रचना करथिले एवं चिट्टाऊ पांचाली बोली गोटे कविता ग्रंथ रचना करथिले, आ गोटे बड़ छोट कविता ग्रंथ रचना करथिले। एई भली भाबरे ओडिया साहित्य को तांकर अवदान अतुलनीय बोली कहा जाई पारे। तेबे चलंतु जानि रखिबाकू चाहिबा कि कविसूर्य बलदेव रथ जो लिखिले किशोर चंद्रानंद चंपू यार शैली कौन। किशोर चंद्रानंद चंपूर आरंभ में मध्ययुगीय काव्य परंपरा प्रति कविसूर्य राधाकृष्ण को नमस्कार जनाई यार मंगलाचरण करिसेंती। मंगलाचरण परे राधा ललिता और श्रीकृष्ण को उक्ति प्रत्युक्ति छल संगीतमयी सलाप मध्य कथावस्तुर अग्रगति घटी। क ठारू क्ष अक्षर पर्यंत व्यंजन मानकर बा व्यंजन मान गुड़ी को आद्य क्रमान्वय रखी यहाकू चौतीसा नियम रे रचना करा जाइछि। तेबे घ चंपू पढ़िबा संपर्क घ चंपू पढ़िबा पूर्व मु कहि रखिबा चाहिए ओडिया साहित्यर प्रथम चंपू कविसूर्य बलदेव रथंकर किशोर चंद्रानंद चंपू काहेकि एते प्रसिद्ध बा ताकू काहेकि आमे पाठ्यपुस्तक रूपे पढ़ुछंती। 3टी कारण कहबी। प्रथम कारण यह होची कालजयी। कालजयी कौन पाई ना एकालर सेकालर सबु कालर जहा अतीत वर्तमान भविष्यतर। किशोर चंद्रानंद चंपू यह एक कृष्ण रसात्मक बा कृष्ण काव्य बोली कहि परिबा आमे। कृष्णकर लीला बा राधाकृष्णक प्रेमालाप विरह जंत्रणा अति चमत्कार भाव कवि ठारे वर्णना करिसेंती, जहाँकि सबु काल पाई श्रेष्ठ बा सबु कालर साहित्य, जहाँ केबे मलिन पड़िबनी, जहाँ केबे पुरुणा हेबनी बा ताकू काटिला भलिया कौनसी साहित्य रचना करा जाई पारिबो नाही। द्वितीय कथा अद्वितीय नास्ति, अर्थात मु जोटा एबे वर्तमान कहली ता भलिया साहित्य बा ताकू काटिला भलिया साहित्य आसीबो नाही बा तार समकक्ष साहित्य होई परिबो नाही। तृतीय कारण चंपूर प्रथम व्यवहार।
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ବା ଚମ୍ପୁ କ'ଣ କାହାର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟର ଅୟାମାରମ୍ଭ କଲେ ବା ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ଏହି ତିନୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଚମ୍ପୁ ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରଥମ, କାଳଜୟୀ ଏବଂ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଘ ଚମ୍ପୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଧରିପାରିବେ ନ ଧରିପାରିବେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କ ଖ ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଘ ଗୀତକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। କ ଚମ୍ପୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି? ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯମୁନା ଘାଟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳକାନ୍ତ ନବୀନ ମୂରତି ଯୁବତୀ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ବଂଶୀଧାରୀ ମୟୂରଚୂଳିଆ ମନୋହର ତେଜକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ରାଧା ସ୍ଥାନକାଳ ପାତ୍ର ସର୍ବୋପରି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଧା ଆଉ ରାଧା ହେଇ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ରାଧା ଜାତିକୁଳ ମାନ ସମ୍ଭ୍ରମ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଧା ବିବାହିତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଖୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲଳିତା ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀକୁ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ ବା ପରମ୍ପରାରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୂ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁବା ତ ଦୂର କଥା, ତା ଛାଇ ବି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାଧା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବଞ୍ଚିକିରି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଖ ଗୀତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖ ଚମ୍ପୁରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରୀତି ଆତୁର ରାଧାଙ୍କୁ ଏ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରୁ ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ ଲଳିତା ବାରମ୍ବାର ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଚେତାଇ ଦେବା ଛଳରେ ଲଳିତା ବହୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଚତୁରୀ ଲଳିତା କୃଷ୍ଣପତି ରାଧାର ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତଥାପି ରାଧା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାରଣ ସେ କରିଛି ତାହା ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗତିମୁଖର କରିଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଖ ଚମ୍ପୁରେ? ନା ରାଧା କରିଥିବା ଦୁଃସାହସ ବା ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଳିତା ରାଧାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସେ କିପରି ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ପଥିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଲଳିତା ରାଧାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ ଚମ୍ପୁରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଧା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତା ଆଗରେ ସବୁ ସତକଥା କହିଦେବା ପରେ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଲଳିତା ମୁଖରୁ ସମବେଦନାଶୀଳ ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣି ଆଘାତ ପାଇଛି, ସେଠି ରାଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦେବା ପରେ ଲଳିତା ରାଧା ଆଡ଼କୁ ନ ଢଳିବାରୁ ଲଳିତାକୁ ଟେକାଟେକି କରି ହୃଦୟର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଗଚମ୍ବରୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଧା ଏବେ ଜର୍ଜରିତା। ସେ ଲଳିତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ଆଉ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳି କଥା ନ କହି ଗୁପ୍ତରେ ମୋର ଉପଶମ କଥା କହ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ ଖ ଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଘ ଚମ୍ପୁ। ଘ ଚମ୍ପୁ କ'ଣ ଅଛି? ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁରେ ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା ପହିଲୁରେ। ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର, ଏଠାରେ ଲଳିତା ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ରାଧାଙ୍କୁ। ଘ ଚମ୍ପୁରେ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି, ରାଧା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି ତୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ। ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା ପହିଲୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ରଖିଲୁ ନାହିଁ ବା ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ଘୃତ ଘଟକୁ ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି ଶିରିଷ ଦେହା ଏହା ସହିଲୁରେ। ଘୃତ ଘଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘିଅ ମାଠିଆକୁ, ଶିଖା ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ, ଶିରିଷ ଦେହା ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳ କାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା, ଲାଜକୁରା ଦେହ ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଘୃତ ଘଟକୁ ଶାଖା ପାଖରେ ରଖି ଶିରିଷ ଦେହା ଏହା ସହିଲୁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘିଅ ମାଠିଆକୁ ଯଦି ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ରଖିବ ସେ ତରଳିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୋ ଅବସ୍ଥା ଏଇନେ ସେଇଆ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିଅ ମାଠିଆ, ତୁ କାହିଁକି ସେ କୃଷ୍ଣ ବା ଛଳିଆ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଏବେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି? ଘସ୍ର ନାଥ ନନ୍ଦନା ଅଣା ଉଣିକି ମନା କରୁ ଯେ ଥାଉଁ ହଟି ଚାହିଁଲୁରେ। ଘଟି ସରିକି କରେ ନାହିଁ କି ବିବେକରେ ମହାର ନବରେ ଅବଗାହିଲୁରେ। ଘସ୍ର ନଥା ନନ୍ଦନା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ଯମୁନା।
ଘର୍ଷରନାଥ ନନ୍ଦନାଥ ଯମୁନା କୂଳକୁ ରାଧା ଯାଇଛନ୍ତି ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁକା। ଅନାଉଣିକି ମନା କରୁ ଯେ ଥାଉ ହଟି ଚାହିଁଲୁରେ, ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁଛି। ଅନାଉଣିକି ଅର୍ଥାତ୍ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଦେଖିବା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁଛି, ତୁ ତ ଯମୁନା କୂଳକୁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ମାଠିଆରେ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଡ଼ ଅନଉଥିଲୁ? ଘଟି ସରିକି କରେ ନାହିଁ କି ବିବେକରେ ମହାନବରେ ଅବ ଗାହିଲୁରେ। ଘଟି ସରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଠିଆ, କରେ ଅର୍ଥ ହାତରେ। ଘଟି ସରିକି କରେ ନାହିଁ କି ବିବେକରେ ମହାନବରେ ଅବ ଗାହିଲୁରେ। ବିବେକରେ କିଛି ବିଚାର ନ କରି, ତୁ କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି, ତୁ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ତୁ ବୁଡ଼ ଦେଉଛୁ। ତୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ିବୁ ନା, ଆଉ ତୁ ଉବୁଟୁବୁ ହବୁ ନା, ଆଉ କିଏ ଉବୁଟୁବୁ ହବ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଘୋଟି କିତବ ମୂଳ ଘୋରି ଘୋର ଜାଙ୍ଗଳ ଗରଳ ତୁଲେ ତାହା ପିଇଲୁରେ। ଘୋଟି କିତବ ମୂଳ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ। କିତବ ମୂଳ କହିଲେ ଦୁଦୁରାର ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟକିତ ଫଳଟା ଥାଏ, ସେ ଅତି ବିଷାକ୍ତ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ତାର। ଘୋଟି କିତବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଟି କରି କିତବ ମୂଳ, ଘୋରି ଘୋର ଜାଙ୍ଗଳ, ଜାଙ୍ଗଳ ଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ, ଯାହାର ପତ୍ର ବା ଯାହାର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ବିଷ, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବିଷ। ଦୁଦୁରା ଫୁଲର ମଞ୍ଜି ଆଉ ତୀବ୍ର ବିଷ ଜାଙ୍ଗଳର ପତ୍ର। ଗହଳ ତୁଲେ ତାହା ପିଇଲୁରେ, ଗରଳ ତୁଲେ ବିଷ ସଦୃଶ ତୁ ତାକୁ ପିଇଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଷ ଦୁଦୁରା ମଞ୍ଜି, ତୀବ୍ର ବିଷ ହେଉଛି ଜାଙ୍ଗଳ। ତୁ ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ବିଷକୁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ବିଷ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତୁ ପିଇଛୁ, ତ ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଘୁମାଇବାର ସମ୍ଭାବିଲା ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭ ସୁଯୋଗ ସିନା ବଞ୍ଚି ଅଇଲୁରେ। ତୁ ତ ଆସିବା କଥା ବି କହୁନଥିଲୁ। ଘୁମାଇବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେରିକି ଆସିବା କଥା, ବା ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାହୁଁନାହୁଁ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବା କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ। ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହ ତଲ୍ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ସେଠୁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଛି। ଘେନି ଘେନାଇ ଯାଇ କହିବା ସମ ଯାଇ ଘଚିଲେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଯାଚିଲୁରେ। ସମଯାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝେଇ, ଘେନି ଯେତେ ପ୍ରକାର, ଘେନି ଘେନାଇ ଯାଇ କହିବାରେ ସମଯାଇ ଘଚିଲିରେ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲି ତୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ। ଘଟନା ବିରହରେ ଅବଶ୍ୟତ ଜହରେ ତୋ ଘେନି ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇଲୁରେ। ଆତ୍ମଘାତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଘେନି ଘେନାଇ ଯାଇ କହିବା ସମଯାଇ ଯାଚିଲେ ଘଚିଲେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଜିଇଲୁରେ। ଘଟନା ବିରହରେ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ଜହରେ ତ ଘେନି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଲୁରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ବିଷ ପିଇଛୁ, ତୁ ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତୁ ସେ ଛଳିଆ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହନେଇଛୁ, ମାନେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିବୁ। ତୁ ହିଁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବୁ। ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଗରଳକୁ ପିଇଛୁ, ତୁ ହିଁ ଛଟପଟ ହେବୁ। ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ତୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିଛୁ, ତୁ ହିଁ ତାର କାରଣ, ଆଉ ତୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଘୋଳାରେ ପଛେ ମରୁ ଆଜି ମୋ ହୁକୁମୁରେ ନିକୁଞ୍ଜ ଦୌଡ଼କୁ ରହିଲୁରେ। ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ମାତ୍ର ଅନିଳ ସତ ପତ୍ର ନେତ୍ରା ଯା ଆମ୍ବ ବସ ନୋହିଲୁରେ। ଘୋଳାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ଘୋଳାରେ ପଛେ ମରୁ ଆଜି ମୋ ହୁକୁମରେ ନିକୁଞ୍ଜ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ରହିଲୁରେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ପଛେ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜର୍ଜରିତା, କିନ୍ତୁ ତୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଅନୁତପ୍ତ ନାହିଁ, ତୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ପୁଣି ବାହାରିଛୁ ନିକୁଞ୍ଜ ବନକୁ ଯିବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ମାତ୍ର ଅନିଳ ସତ ପତ୍ର ନେତ୍ରା ଯା ଆମ୍ବ ବସ ନ ହୋଇଲୁରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତେତେ ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛୁ। ଶେଷ ପଦ, ଘନେ ଚପଳ ଲୀଳା ଚାହିଁ ଘନ କୁନ୍ତଳା ତୁ କିଏ ଅଭିଳାଷ ବହିଲୁରେ। ଘାରି ଦେଲୁ କି ରସେ ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗେଶ ଭାସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋହନକୁ ମୋହିଲୁରେ। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା, ଘନେ ଚପଳ ଲୀଳା ଚାହିଁ ଘନ କୁନ୍ତଳା ତୁ କି ଅଭିଳାଷ ବହିଲୁରେ। ଘନେ ଅର୍ଥ ମେଘରେ, ଚପଳ ଲୀଳା ଅର୍ଥ ବିଜୁଳି। ମେଘ ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଯେଉଁ ମାରେ, ଘନ କୁନ୍ତଳା ରାଧାଙ୍କର ଚୁଟି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ। କଳା ବାଦଲର ମେଘ ସହିତ ଚୁଟିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି।
तू कि अभिलाष बहिलु रे तू कहीं एमती अभिलाष बहिलु जी कहार नुह जी समस्तर जी लीलामयी जी कपटिया जी छंद नायक तू ताकू भल पाइलु तू ताकू अनेइलु। यही भाव में किए कहते ललिता कहते राधा को घारी देलु कि रसे अष्ट दुर्गेश भासे अवश्य मोहन को मोहिलु रे। घारी देलु अर्थात अभिभूत तू जो ता प्रेम रे अभिभूत होइके अछु कि रसे अष्ट दुर्गेश भासे अवश्य मोहन को मोहिलु रे। तू निश्चित भाव में मोहन को मोहिबु बोली मते देखा जाय उपशम मूलक लास्ट को कहउछंती कि तू निश्चित भाव में मोहन मन को मोहिबु तोर प्रेम एते शाश्वत एते पवित्र एते चिरंतन जे तू निश्चित भाव में कौन है ना मोहन को मोहिबु किंतु तते अपेक्षा करने को पड़ो। जो शेषर कहुई घारी देलु कि रसे अष्ट दुर्गेश एटा भी से आठगड़ राजा संपर्क में भणिता नाम भी कहुई कारण तत्कालीन कवि मैंने निजर पारितोषिक पाइबापी कि निजर लेखार प्रचार प्रसार राजा ना भणिता करुले अष्ट दुर्गेशर व्यवहार से दृष्टि होता पारे। तो आज क्लास केमिति लगिला आपण निश्चित कमेंट बॉक्स में जनइबे। एति कही रखुची। जय जगन्नाथ।